Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Abalamakɛ do Thierno Ndiaye, ouverture média là. Nga foli bi bila Malien bɛɛ n kanubaw. Dans l'émission Thierno décrypte Malien ni o daminɛnen aw bolokɔrɔ tuguni. Émission mun bɛ ni an bɛ kuma jamana kow kan, ko nafamaw, ko minnu bɛ k'u nafa ka bon kosɛbɛ. An b'an da maga olu la k'olu walawala aw ye walasa Malien bi yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ kow la. O sababu la yani n ka don émission yɛrɛ bakuruba kɔnɔ n bɛ foli bila n kanubaw ye tɛ sɛgɛn o la n kanuba bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bi aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn a y'a lajɛ a ka vidéo ninnu partager a partageli a bɛ se ka kɛ sababu ye an balima minnu bɛ yen k'u bɛ burusi kɔnɔ dugu la olu fana ka se k'a ye maa minnu bɛ yen k'u bɛ se k'u télécharger audio la u fana k'o kɛ k'a bila walasa kumakan ninnu u ka se ka kɔba ni babaw tigɛ Maliens bi dans l'émission Thierno décrypte ngeme ka wele bila hali bi n balimakɛ Clément Danbele ma maa caman b'a dɔn kunun y'a wele plateau kan bi tuguni n tilala ka n gɛlɛya cogo bɛɛ ka se ka Clément wele kana tuguni sabula ni ko bɛ dugu kɔnɔ a ka kan an ka ɲininka fɛn caman na sabula kunun kana bila bi la ko caman tɛmɛna o kow kɔnɔna na an bɛna Clément ɲininka o la ka se ka walawalali caman k'an ye o fɔlɔ ye mun ye an y'a mɛn ko Clément a bɛna taa Kayi mara la fɔlɔ o Kayi mara tali a bɛna taa kun mun na maa minnu kɛn bɛ k'a wele a bɛna da maga o la k'olu walawala an ye Maliens o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ an Gɔrɔ Arazbaci a ye émission kɛ su rɔ a ye fɛn caman fɔ Clément yɛrɛ ma donc Clément an ko k'an b'a wele anw ye kunnafonidilaw ye n'an ye ko minnu mɛn a ka kan an ka taa su kɔrɔ k'a ko ɲɛɲini ka ɲininkaliw kɛ kosɛbɛ k'a ko ɲɛdɔn donc an ko Arazbaci a ye fɛn caman fɔ kunun émission la Clément yɛrɛ ma komi Clément b'an kɔrɔ yan donc an bɛna an sen don an bɛna to o fana Kayita walawalali la ni ka se ka don o bolofaraw fɛ walasa bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc Maliens bɛ foli bila aw ye tuguni yani n ka ɲɛsin Clément ma Clément bonsoir kari basi t'i la nba n y'i wele tuguni bi nana diyara n ye donc jamana ye nin de ye n'an ye kow mɛn a ka kan an ka ɲɛfɔli kɛ walasa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la jamana in kɔnɔ an ka hakililaw fɛn wɛrɛ foyi tɛ c'est juste contre la mauvaise gouvernance pour que bonne gouvernance ka se ka na jamana kɔnɔ jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ donc an bɛɛ ka wuli ka jɔ o de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ ka mauvaise gouvernance kɛlɛ i ka laɲini o de ye c'est à dire que gouvernance ɲuman kana jamana in kɔnɔ kɛnɛya ɲuman kana jamana in kɔnɔ kalan ɲuman kana jamana in kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka na ni yiriwa ye jamana kɔnɔ o ɲuman kana donc o tɛ tile kelen ko ye o wuli ka jɔ ani baara caman donc i yɛrɛ i fana kɛn bɛ ka o wuli ka jɔ sabati donc an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn donc Maliens rapidement an b'an ɲɛsin Clément ma donc an bɛna ɲininka ko caman na fɛn o fɛn bɛ yen k'a kun pan banna an yɛrɛ ye ko minnu ɲɛ sɔrɔ ani information minnu fana tombera kɔsani na fana an bɛna an da maga olu fana na k'olu fɔ aw ye émission kɔnɔna na donc Clément sini k'i kan ka taa Kayiba Jabate n'o ye Mali première région ye fɔlɔ an bɛ kuma daminɛ n'o ye joona an y'a mɛn ko association 24 ni ma fili olu de kɛn bɛ k'i wele k'i k'i kunsi Kayiba Jabate ma sini sɔgɔma k'i ka taa meeting belebeleba kɛ contre la corruption ko sabula a tɛ tile damadɔ bɔ le président du conseil régional kun an y'a émission kɛ ko e de ka mɔgɔw ye plainte déposé e mun y'a ɲɛmaa ye donc k'u sera ka Michel Diawara a n'a ka mɔgɔw datugu a bɛ se ka kɛ o sababu de la Kayikaw kɛn bɛ ka wele bil'i ma ou bien weleli bila kun yɛrɛ ye mun ye weleli yɛrɛ i welela mun kama. Merci bien ouverture média a foli bila aw bɛɛ lajɛlen ma a foli bila a lamɛnbaga a n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taa n'Ala sɔnna ma samedi an bɛ se Kayi meeting ba dɔ b'an bolo Kayi a meeting thème bɛ min kan o ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko la vie chère ani yugu kelen bɛ ka kɛ o sababu ye an bɛ taa kuma o kan an ta kun dɔrɔn tɛ Kayi conseil régional ka ko ye parce que conseil de cercle ko fɛnɛ bɛ yen donc o dossier b'an bolo an y'o labɛn an bɛna o plainte fɛnɛ ladon conseil de cercle cogo di tan conseil régional o ye région bɛɛ ye mais Kayi fɛnɛ cercle de bɛ Kayi cercle de il y a le cercle de Kayi donc o fɛnɛ dossier b'an bolo an bɛna to o plainte fɛnɛ an bɛ k'o labɛn an bɛna to o fɛnɛ don donc ko ba saba de bɛ Kayi a ka conseil de cercle ta bi conseil de régional ta o minɛliw kɛra o conseil de cercle fɛnɛ an bɛ k'o minɛliw an b'o labɛnw fɛnɛ na o plainte fɛnɛ bɛ sira la ka na bon an ta kun ye ka taa kuma Kayikaw fɛ parce que n'i bɛ ka fɛn kɛ f'i ka ɲɛfɔli kɛ an y'o fɔ n'i bɛ ka Mali dilan f'i ka kuma Maliens fɛ Mali tɛ dilan Maliens kɔfɛ Mali tɛ jɔ Maliens kɔfɛ Mali joli tɛ mɔgɔ kalannen ko ye diplôme ko tɛ Mali kalan joli ye dɔrɔn maa min ni fɛɛrɛ b'i kɔnɔ ka Mali jɔ
ni fɛrɛ bɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ ka Mali jɔ a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a jɔ a bɛ dilan ten donc Mali dilanni tɛ k'a fɔ ko ne kalannen don ou bien ne ka kekun dɔ ye non Mali dilanni ye dɔrɔn maliyɛnw yɛrɛ mana sɔn min ma ka bɛn min kan ka fɔ an b'an faso kisi bi Mali dilanni ye dɔrɔn donc n'o b'o baara sugu kɛ a bɛ bɛn i ka bɔ i ka taa se bɛɛ ma bon komi Kayi an ka région fɔlɔ ye mais cungani dɔ kɛra ne bɔra Kucala kunna sini donc jamaba bɔra plus de 9000 personnes a ka ca mɔgɔw 9,000 ye min bɔra ka taa an bisimila donc o kɔnɔna la o y'a sɔrɔ Kayikaw y'an wele Kayikaw ko k'an ka s'u ma ko samedi don association 24 o de farala plateforme kan association 24 k'a fɔ ko u ye wele bila an ma k'an ka na an ka na meeting kɛ Kayi ka ɲɛfɔli kɛ Kayikaw ye fɛn min ye yuguyugu ye kɔlɔlɔ jumɛn ye yuguyugu la tiɲɛni jumɛn ye yuguyugu kɔnɔna la yuguyugu a tɔɔrɔ jumɛn bɛ se jɔnni ma jɔn de b'a kɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn mun de b'a to an bɛ se ka yuguyugu kɛ k'a ban Mali kɔnɔ n'a banna a nafa jumɛn bɛ s'an ma ni yuguyugu banna a bɛna Mali kɛ cogo di k'an ka to kuma lase Kayikaw ma walasa an ni Kayikaw bɛna baro kɛ an tɛ taa fɛn fɔ Kayikaw ye k'u tɛ min dɔn dɛ an bɛ taa fɛn fɛn fɔ u b'a dɔn hakililajigi don mais a kun ye walasa an fana bɛ taa Kayi an fana bɛ kalan dɔ sɔrɔ donc association mɔgɔw de weleli bila aw ma association 24 de fara ɲɔgɔn kan ka wele bila plateforme ma Bamakɔ ko k'a fɔ k'an ka délégation wuli samedi don k'u ye meeting labɛn o association dɔ bɛ yen ko Bulonba u dɔnnen don kosɛbɛ Kayi u ka kɛlɛw dɔnnen don kosɛbɛ u ye kɛlɛ caman kɛ Kayi ko Bulonba olu fana o b'a la o ye misali dɔ ye olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ayiwa an bɛ plateforme wele plateforme PCC wele a kana Kayi délégation kana walasa kana kuma meeting kɛ yuguyugu kan ani a conséquence a tiɲɛni bi donc an bɛ t'o la kuma kɔnɔna bɛ se ka bɔ ni conseil régional ko ye parce que Kayikaw de ka wari don a tiɲɛni donna Kayikaw don yuguyugu in bɛ ka kɛ Kayi de donc an b'an se k'an to kuma na ka se ka conseil régional ka kuma k'a ɲɛfɔ Kayikaw ye a ko kɛra cogo min na a n'a baaraw kɛra cogo min na mais n bɛ min fɔ an dɔrɔn ka plainte tɛ dénonciation caman kɛra anw dɔrɔn ta tɛ dénonciation wɛrɛw kɛra min tɛ anw ta ye donc min y'a to conseil régional a minɛli kɛra hali journaliste dɔw fana ye sɛbɛn bɔ n b'a f'i ye journaliste dɔw fana ye sɛbɛn bɔ a waati o journaliste kɔfɛ hali Kayi patronat mɔgɔw le patronat de Kayi olu fana ka lettre tun bɛ yen olu fana lettre ci ministre yɛrɛ ma anw fana anw nana o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o recoupé ka sɔrɔ k'an fana ta bila ka taa donc nin ye maliyɛn bɛɛ de ka baara ye ne bɛ min fɛ dɔrɔn Thierno ni minɛli min kɛra dɔrɔn Tilema ka mɔgɔ minɛlen tɛ plateforme dɔrɔn ka mɔgɔ minɛlen tɛ maliyɛn bɛɛ de ka mɔgɔ minɛlen don sabu an bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan Mali cɛ n'a muso denmisɛn maakɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i kɛra maa sugu sugu ye an bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka yuguyugu in kɛlɛ bi donc o la an tɛna o tɔgɔ di Tilema dɔrɔn ma an t'o tɔgɔ di plateforme dɔrɔn an b'a fɔ dɔrɔn maliyɛnw ni ce u bɛ k'an dɛmɛ baara min na u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ ye wa a tɔgɔ a kunkɔrɔta a n'a foli an b'a di maliyɛnw ma. wulikajɔ in bɛna dan Kayi dɔrɔn de ma wa ou bien a bɛ taa Mali fan wɛrɛ. non n'an bɔra Kayi Segukaw y'an wele donc n'an bɔra Kayi an bɛ taa Segu dɔgɔkun nata an bɛ se Segu n'an bɔra Segu an welelen don Sikaso n'an bɔra Sikaso programme b'an na se Moti n'an bɔra Moti an bɛ segin ka na Kulikoro n'an bɔra Kulikoro an bɛ sɔrɔ ka taa Tɔnbɔkutu ka sɔrɔ ka taa Gawo ka sɔrɔ ka taa a fɔra ɲɛna sɔgɔmada in na k'an ka munumunu bɛ taa se fo Tawudeni o kɔfɛ n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka caravane ba dɔ kɛ caravane an bɛna mɔgɔ 600 de wuli olu b'a daminɛ Kayi fo Kidali dugu dugu bɛ yen nɔ ni jama ka ca an bɛ jɔ a dugu bɛɛ la ka yuguyugu kuma fɔ a duguladenw ye ka tila k'a fɔ duguladenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ka kɛlɛkan ta k'a fɔ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yuguyugu kɛlɛ Mali kɔnɔ an bɛna nin baara kɛ. d'accord donc n'aw taara sini Kayita la a bɛ segin dimanche. an bɛ segin n'Ala sɔnna ma dimanche ta de ntɛnɛn n'an seginna o la an b'an labɛn o la ka sɔrɔ k'an kunda Segu kan n'an bɔra Segu an bɛ taa Sikaso n'an bɔra Sikaso an bɛ na Kulikoro n'an bɔra Kulikoro an bɛ taa Moti n'an bɔra Moti an bɛ taa Tɔnbɔkutu ani Gawo ani kɔrɔnfɛ dugu minnu bɛ yen an bɛ taa yen nɔ n'an seginn'o la ka na an bɛ sɔrɔ ka n'an labɛn sisan ka sɔrɔ ka o bɛna bɛn ni an ka meeting ba min bɛna kɛ le 26 octobre parce que meeting ba dɔ b'an bolo octobre kalo tile 26 an bɛna wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma artisans commerçants sɛnɛkɛlaw jeunes diplômés sans emploi jeunes déscolarisés musulmans chrétiens cɛ fara muso kan ka wele bila maliyɛn bɛɛ ma an bɛɛ ka na sur le meeting a thème tɛ dɔwɛrɛ yuguyugu ani gɛlɛya min bɛ an dala Mali kɔnɔ an ka se k'o kɛlɛ ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ kuma don mɔgɔba caman bɛ Mali kɔnɔ an bɛ fɛ ka wele bila u ma u bɛɛ ka n'u da don yuguyugu kuma na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen an bɛ fɛ k'u fana wele u ka n'u da don yuguyugu kuma na u kana kuma maliyɛnw fɛ fɛn bɛ yuguyugu a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'a ban Mali kɔnɔ an bɛna wele bila bɛɛ ma Mali kɔnɔ bɛɛ ka na walasa an bɛna kuma kɛ n'an bɔr'o la n'an donna 2020 na on va organiser les assises de la lutte contre la corruption c'est-à-dire an bɛ fɛ ka wele bila Mali place fɛn fɛn bɛ yen n'a kɛra Oclé ye o a bɛna kɛ Kasika o Saint-Ivo o bureau du vérificateur général société civile et les hommes politiques les députés a fait an bɛ fɛ ka bɛɛ wele bɛɛ ka n'i sigi an ka bɛn a kan maliyɛnw
an bɛ yugu kɛlɛ k'a ban fɛn min na an k'a bɛn o kan n'an y'o baara kɛ tuma min na an bɛ sɔrɔ ka wuli ka yala on va faire une concertation populaire citoyenne an bɛ taa se maliɲɛnw ma yɔrɔ yɔrɔ hali village ninnu bɛ an bɛ taa se bɛɛ ma ka bɛɛ ɲininka yugu min bɛ Mali kɔnɔ n'a tiɲɛni filɛ a filɛ an bɛ ɲɛfɔli k'u ye aw ka bolo aw ka jate la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se k'a ban aw ka jate la an bɛ mun ni mun de kɛ walasa ka Mali problème ban ni bɛɛ ye min fɔ an ye ani dialogue social politique inclusive tɛ kelen dɛ an bɛ wuli ka taa se mɔgɔw ma de an tɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa s'u ma n'an y'o baara kɛ a n'a sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ mɔgɔba mun fara ɲɔgɔn kan an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw wele ka chrétiens ka ɲɛmɔgɔw wele ka silamɛw ka ɲɛmɔgɔw wele ka société civile wele ka artisans wele ka commerçants wele ka avocats wele ka magistrats wele ka ministres bɛɛ an bɛɛ ka na an sigi an k'a fɔ mun de b'a to an bɛ se ka yugu kɛlɛ ka bɔ yen an bɛ se ka gouvernement dɛmɛ cogo di walasa gouvernement bɛ se ka yugu kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ an bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ cogo di min b'a to yugu bɛ dabila Mali cɛ fara muso kan faama fara fantan kan an bɛ se k'a kɛ cogo di walasa an bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ yugu ani n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la o bɛ ban cogo di Mali la u b'a fɔ ma l'impunité n'an tilal'o baara la an bɛ sɔrɔ ka gafeba dɔ labɛn san wɛrɛ o bɛ bɛn san wɛrɛ ma 2020 o gafe laba labɛn k'o da o ye baara bɛ kɛ ni o gafe ye san 50 ɲinan kɔ ni président nana i ka baara kɛ n'o ye min b'a to yugu bɛ ban Mali kɔnɔ an bɛ nin y'an ka programme ye. D'accord, donc Clément, merci vraiment ni ɲɛfɔli la hakili la maliyɛnw ye fɛn caman faamuya bɛɛ de ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc o ɲininkali kɔfɛ komi an yɛrɛ y'a ye i cɛsiri bɛ corruption kɛlɛ la mun ye yuruguyurugu ye jamana in kɔnɔ ka se ka bɛnkan dabila jamana kɔnɔ pewu nka an y'a ye k'a fɔ an kɔrɔ Aras Baci n'o ye Yusuf Bacili suro a ka émission na an y'a ye k'a fɔ Yusuf Bacili ale ye an kɔrɔ sɛbɛba ye n yɛrɛ kɔrɔ sɛbɛ don n ka bonya b'a la kosɛbɛ sabula an y'a fɔ an ka émission caman tɛmɛnen na anw b'a hakili la de soutenir mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'o ka kɛlɛ ye ka se ka bɛnkanni kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ anw n'o tigi bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o sababu la n ko CDR jama nature nɔ hakilila n'u bɛɛ ta ye kelen ye nka surɔ an y'a ye an kɔrɔ ka émission na n'o ye grand dossier ye a ko e yɛrɛ bi kɛlɛ minnu na n'o ye corruption kɛlɛ ye k'i yɛrɛ da dɔ bɛ turu la a ko i fana ye caman dun mun bɛ taa miliyɔn kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna la a donna farabasiw la k'a bɛɛ walawala kosɛbɛ a dossiers n'a a preuves bɛɛ b'a bolo anw kɔni an kamana ganna an ko n'i y'a ye i kɔni bɛ fɛn dɔ kɛ kɔni mɔgɔw la ka ɲɛsin mɔgɔw ma o k'a mɛn e yɛrɛ kɔni i dajɛlen don kosɛbɛ turu la i y'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen n'a fɔra e fana dalen don mɛ turu la dɔɔnin b'i yɛrɛ da la i tɛ ɲɛfɔli kɛ anw la Clément an kamana gan mɛ dɛ maliyɛnw ɲɛ b'i la bi wari in dunna cogo jumɛn Aras Baci kɔni ko ten k'i y'a dun kosɛbɛ k'a kɔrɔ y'i ye a ko ten ko dossier nana d'a ma a bɛ fɛ vraiment ale kɔni y'a ɲɛfɔ a dira ma cogo min na a y'a bɛɛ walawala maliyɛnw ye an kamana gan an ko k'an bɛ tugu Clément kɔ i ka lutte contre la corruption ko ɲɛnɛmanba don an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini sabula a bɛ faso bɔ nɔgɔ la nka e yɛrɛ da man ka ye fiyewu yugurugu la fiyewu o y'i sɔrɔ cogo di. Cɔrimu kabini ala kan da Mali dɔrɔn bɛ tɛnɛ yugurugu sira fɛ cogo di Mali dɔrɔn bɛ ten kɔnɔ kabini ala kan da ne soma tɛ diɲɛ kɔnɔ ka daminɛ masa kunda ka jigin ko min ye Mali fanga kɛ tubabu sira fɛ k'a ye dɔrɔn bɛ dun ne fa tun ye artisan ye bololabaarakɛla a tun bɛ barama de dilan ne ba ale ka baara tun ye femme foyer femme ménagère sokɔnɔbaarakɛla a tun bɛ so kɔnɔ a b'a denw lamɔ ne fa o tun ye bagan marala de ye i mɔkɛ n mɔkɛ ne fa ba ne ba fa n mɔkɛ n ba yan fa fɛ ale tun ye sɛnɛkɛla ye ne yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ min na n'o ye ne fa mɔkɛ ye o tun ye sɛnɛkɛla ye o tun y'an ka dugutigi de ne ba o mɔkɛ o b'a fɔ o ma ko Bangasi Seriba min ni Sɛk Umaru Tall kɛlɛla Bangasi min ni Sɛk Umaru n kan bɛ Ɲoro Sirifukɛ a mamuso bɔra du min kɔnɔ k'an b'o du de ma Bajalo o b'a fɔ o ma Bajalo Ɲoro Sirifukɛ a mamuso a fa o ba bɔra du min kɔnɔ ne mɔkɛ de ko ye o b'a fɔ ma ko Sirimabilenni o ye Bangasi dugutigilakaw ye Filadugu Bangasi donc ni n bɔra min na n yɛrɛ la ne ye Bankɔnika den de ne ye école publique kɛ ka tila ni sugu la ka taa Farajɛla ka taa kalan kɛ ne ma baara foyi kɛ Mali kɔnɔ yan o b'a yira i ka buruju bɛɛ ye silamɛbaw ye i ka kuma fɔli la a bɛɛ tɛ silamɛba ye parce que ne fa mɔkɛ kuma don o ma kɛ silamɛ mais Clément yɛrɛ k'o ye chrétien tɔgɔ ye Clément de don Clément de don Clément de don miyanka tɔgɔ don ko Clément Clément tɛ Clément wa fɔ cogo mɔgɔw fɔ Clément sinon Clément don Clé kɔrɔ miyanka kan na ko ala ma ko n y'a d'i ma Clément Clément ma n y'a d'i ma voilà ala n y'a d'i ma i ye den di yan fana y'a d'i ma
bon ni dem bangina ka be Mamadou Doma ba to la Mahamadou ele to flana Clément Mahamadou Dambélé ni bangina ka be ni Mamadou Doudou il to be da kila Mamadou sallallahu alaihi wasallam ne bangina ka be Mamadou Doma donc ni to dara kila Mamadou sallallahu alaihi wasallam ne ma barake Mali kona ne tanga kalanje fukana ka poste de responsabilité ali okoluso directeur ya ne ma de kakaye me folo o la folo malien ko fam malien ko bila nya vie sisa ngo Mali yurugu a drome ka haram ya ne kono kamni alakanda directement ou indirectement et je m'explique. OK. Tu as donné ni arasba tikele ante kele pourquoi parce que ni ne Clément Wula Soumana fait ne be miri malien munu be moti jamana kan ni jadi be ka du kan o solution be soro tugudi ne be miri Mali nord problème ko be nyana ko tugudi ne be miri Mali jeune diplômé sans emploi na bara soro tugudi ne be miri Mali sera munu tienno sera te seka ni économie te développer ni sera te ni mo te tanga singe no ko ni sera nu na gila tugudi ne be miri sanki ma wolon bla me ka sanu bo kam ni ko musa clé yelma en décembre quand on a checké ne Clément me miri orla ni ne Wula Soumana fait tellement que ne chi kacha wallahi ne se kan chi bla armaden kele ko koso sawla ne be joroni mfasodi ne te miri mo kilina tante ne bulo ka keleke ne be kelemina o ye faso kele me kelemina o ye malendo mi se ka dunga fasa ba tutugudi an dum bi se ka bo kata kata bola tugudi an wa din diplôme be bo chômage la tugudi an dum bi se ka bo tugudi kata tuma fe kata sa an dum be bo briki kushi la Algérie tugudi an dum be bo Libye tugudi kana malla an dum be bo tugudi France jamana na ka singa na malla tugudi me an ga sanu mi me bo o bi nafa bi se an wa an ga ji nyuma me soro tugudi malla kuna tige bam me Mali kuna kuna tige bam dabla tugudi an ga o so be ko be nyaba tugudi yelma an ga arama jab sa sisi tugudi ko mala ba disu kushi malien ni be kla ni jeti la tugudi ke ta kele ga mo kele fe ne na rasba tekele. Oui, mais Clément Obé, laisse-moi terminer, je t'explique. Rasta ko de suro. Je t'explique, mais là ka contrat wo yefi. OK, vas-y. Mais ka fi na tekele. En clubila. Kana koroto chorno amba be fo shuina. Ah, sinon anga mana gona. Je t'explique. OK. Ba yini fe kana koroto parce que kuma bena fodu. Nte fe shuina kuma ka ke journaliste kuma yamba parole mais fait malon kan na me parce que jusqu'à présent mi même tousouna ani mi makilina la be to ka kuma fo mais shuina me fe ka tandinga fo malon nte me kuma no. OK, Malion clubila. Ne be iski ka miri odla ni Wula Soumana fe araspat ka sura émission de malame a soro kay conseil de cercle mo wa dossier de benu ko million taman dunay o de jorok men ko me ga miri kay ka de mun ta tunga fe kay ka mun be dene ko barala kay ko be nyani mi ke tunga fe kay ko be singa mi ke mo ko kay bi se ka jo sabu frontière sababe kay ni la be frontière la kay ni Mauritanie be frontière la kay ni Sénégal be frontière la mumba tout nuka région tiska développer ka ja ka boyani jerobe o ma jone be ko bali o semaine do traîner ma sura ne ko ka para ko ka ne ma rasbat kay émission na atane te ngulu ka fo émission la men man die au terrain a émission la mérite de kunte ngulu sabu ci wera ko mena minga bungu sebe o ye ma million chama ko we o ma million chama ga jena tige comme arrête to afoka balma kenyi ka tirkenyi ne da mina jabi balma ni teriya jabi la ni mo jite kala Mali ko charme fuki sa ta me ko Clément Malien do kala Mali ko la so wa ni ne fani ni ko Mali ko ne ba fe merci ni mba ni ko Mali ko no mais on me mi fait ala pati mo go ba la me ala me no bi Mali ko no mo do ko ba la me o mu ba la me akana so ga lo tige mai aka ko nyi ni folo yana ka jinga te do ala o de kanyama o ka bisa arama dibe barake ne rebo conseil dama abi ku chama donné abi famel timange mais ko me fe kanga kuma fitini mi fo arasbati china parce que nte do jouer là o ye ni fen babolo yana ka tayi jo arajo la ka kuma akuna ni mais nga gafe au babolo akune gafe ba mu na contacter un certain Youssouf Diarra Youssouf Diarra ma contacter ma oubien ni ma flida et to ne a fini i jo fo de ka clap ou bien ne ba wuli ka tare chonno ita to ka clap. OK, vas-y, s'il te plaît parce que là je suis très sérieux, c'est un des moments les plus sérieux de ma vie. OK, là s'il te plaît, c'est un des moments les plus sérieux de ma vie. Nte fait kanga dimi là parce que au moins ne to ke même ba fait ka to inga kuma ni clap kuma be question posée. Allez-y, là
ako me mi ina fe oye aka ko nya yini foro yana ka gafe mine ka control mina ta na tugo do akunga afa balma ke climat kuma re ba ka balma ke ni akunga fo climat ni papier ndirama mo do ya fo ka kerata mais climat ni kuma fe i ka nya fo nyana ni ka kuma man convaincu mi wole nga plateau ka climat ibna nga plateau sa fe die baby ye ama kuma ke jeni galombe bonona no tenere la message charas batma ala te kalo flago flo nga kan wole ande flaga juru ke kuma nga fo amanjabi ma yakala parce que wasa fla ni mo va faire kala bay ma sa amanjabi ne ye sitting fe ke au clé de la ne aras bati ne ma mo chama ne be message chama wonya invite kana me kuma dama amanjabi ne ye avion ko keleke an avion mu soro so avion kele ne a keleke ne ka ci salama amana mais ne bubula wole je na be bubula fo parce que bubula nani fe kala ne kuma di bubula ma aka kuma parce que ne bolo mali joko o te nyamugo koye o te senga wuli koye o te foye ni mo na be kuma dama lo so bubula be fe no fo ne to do ne fe be do fa to do donc me bubula fo parce que anana ne kuma dama ay contrat fo 600 rasbati ako ay contrat flabo pour 9 900 000 ako on a détourné parce que les réseaux sociaux là le président de la plateforme a détourné 9 millions de francs CFA Clément Temonoba Clément ka bouma wallahi mina nyefo malo ba fa ay Youssouf Diarra mi fo colonel Youssouf Diarra ne Youssouf donc kala ni sera fait français atara kala na comme les karamoy ne a encadré bien donc pour les fait ya ay baraka ñoo fait ak me école de guerre là wala sa sur si tela batu be ko sumina donc ak me baraka stratégique donc ne na ay baraka ñoo fo anale malla dana daraka ka ta aéroport PDG là kalo tumaroni ay ne wala téléphone na don la ka to français ako Clément ngara aéroport PDG ko félicitations gagnana ako me Clément mo go bila sabu na le nya ka fo aéroport la formation tike ne dumé donc ni ye karamoya la me fait ikana kana mo former aéroport la wo souvent mo tient la tante mo parce que contrat do be ngoro nga auto formation ke ntisi kana kalo kele o ko fa ay wole tuguni ako ila fera mo won la fera ko ita essayer kana parce que ne mo be compétence do la wala saka su former sabula ne ibe kay dana danka tambla bonne pour le défi le il faut que nga se défi relever maintenant soro gela do be baralo konna la a gela ba do information mo ma former do be abe sam mo be baralo mo former aéroport mo be club ko magana me fen fo china na kire galo nya yini aéroport mo fe ka ke ala ni kra ko ki aw wele ka fo Clément ni roni fo kiete OK aéroport be club là 250 personnes mo ki me flani mo tourner aéroport là oli ne chéri mi les papiers de respect moteur mo keme flani mo duru aéroport là kadam le PDG la fuka yoro doshi la a ben chere tiena ou ben chere lahara mina min fo no sura dengele ngalo nya nyunu fe u ka aw wele ka fo ko galo la ku invité kana fo Clément fo kiete ngo isu fo mo be formation du mana a fo na ko ani terminer référence ou là terminer référence ou là aya kima ah wo isu wonne kelenti se ka formation ke mo me mo joli bi bulu akwa a groupe pela jele folo o ye mo binani ako me Clément do ako me Clément warti mo lo re no ngo a ni tout black na français la kana kala formation ako we ni me fe ko re de bali parce que ni ya je dimine ay dossier ko la ke mayo mo be to ka bo malanga ta français ou ta Tunisie ou ta Maroc formation na a war de kacha parce que ita ta fika avion bien ça ita ta fika hotel ta ito ta fika dumunu sa fika la pere jam da tigima a war de kacha po ni du na ne fla aéroport la ni war batti aéroport kesu kono nte fa ka dépense su ko ke ni na parce que me fa résultat ni monso c'est pourquoi Clément me ke wele ke na formation ke même ba do e Clément sika ke est-ce que e se ka mo do soro mi se ka fara ika ko mi e wol kram ko don français il se ka mo do soro ka farika o tigi bina o de ka tne la ne ka fo me mo binani blakata formation ke français ne ko ala odo o kuma ka mo binani blakata formation français be juluma ako anya calculer mo kele ni ya ka avion billet ta o ta million kele na avion tanga sigi billet o ko fe ni ya da hotel la do ngelen ko na la
o fana bɛ taa miliyɔn 1 na o tɛli pari n'i y'o bɔ a la tuguni n'i tila k'a fɔ k'i b'a ka dumuni san k'a ka pɛrɛjɛmu d'a ma ka tila ka formation wari sara a bɛ taa formation kɛ centre min na k'o wari sara mɔgɔ kelen a bɛ taa bɛn miliyɔn 5 ma a ko mɔgɔ 40 bɛ bɛn miliyɔn 200 ma. Jɔnni y'o fɔ? Yusuf Jara. Yusuf Jara. Colonel Yusuf Jara. Aéroport PDG. a ko Clément n'i ye mɔgɔ kelen bila ka taa o ye miliyɔn 5 ye n dun bɛ fɛ mɔgɔ 40 formation ka s'o ma n'i y'a kɛ a bɛ taa bɛn miliyɔn 200 ma a tiɲɛni ka bon mais ne bolo komi aw bɛ Faransi e bɛ mɔgɔ dɔn e dun ka formateur yɛrɛ bɛ yen i bɛ dɔn ko bɛ est ce que i tɛ se ka mɔgɔ dɔ fara i yɛrɛ kan aw kana formation kɛ ne mɔgɔ ba de bɛ la Clément ko n ko bon an bɛ se ka na i ye min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ka Mali wari bɔ miliyɔn 40 miliyɔn 200 k'a bila ka taa Faransi n y'a ka ca a ko o dɔrɔn tɛ n y'a jateminɛ ni mɔgɔ taara formation kɛ tuma dɔ la u bɛ tile 1 tile 2 tile 3 kɛ a tile 4nan u b'a fɔ k'u ka taa yala ka pari yɔrɔ yuru la u bɛ photo ta a tile 5nan u b'a fɔ k'u ka taa shopping ni fɛnw kɛ k'u k'u lafiya u bɛ sɔrɔ ka avion ta ka na a ko formation yɛrɛ tɛ kɛ tile 5 yɛrɛ caman bɛ yen nɔ tile 2 dɔrɔn de bɛ kɛ formation a tɔ bɛɛ bɛ kɛ yala la ka taa parfum san ka taa tulu san ka tila photo ta a ko e yɛrɛ bɛ Faransi ne yɛrɛ ye Faransi kɛ donc ne b'a dɔn a bɛ cogo min na a ko mais n bɛ fɛ formation ɲuman ka kɛ a ka dafa n'u bɛ Bamakɔ yan nɔ ni formation kɛra u kun n'u tilala formation na dɔrɔn u bɛ to ka baara kɛ u bɛ baara yɔrɔ kɛrɛfɛ yen o y'a nafa dɔ ye a filanan a b'a to jamana nafolo ka bɔ ka taa n'a ye ten o bɛ dabila a bɛ da nɔgɔya donc Yusuf yɛrɛ y'o fɔ e ye Yusuf ye ne wele o de kama a y'o fɔ ne ɲɛna ne ye mɔgɔ kelen ɲini n y'o sɔrɔ o tɔgɔ ko Michel Désert professeur Michel Désert aéroport mɔgɔw kulo bɛ kuma na o b'a dɔn parce que a nan'u kalan Alassane k'a kɛ i n'a fɔ ne kelen de ye formation kɛ équipe de kun professeur Michel Désert donc fɛn in dɔnniya tun b'ale de la fɛn in dɔnniya ale ye management kɛ parce que esprit d'équipe et culture d'entreprise spécialité dɔw don bɛɛ tɛ se k'a kɛ spécialité dɔw don f'i ka sociologie des organisations ni fɛnw kɛ Yusuf komi colonel Yusuf a ye kalan kɛ Faransi donc a b'a dɔn a mago bɛ école karamɔgɔ sugu min na ni min kan ka na bɛɛ tɛ taa ten wa i tɛ centre de formation dayɛlɛ dɔrɔn k'i bɛ girin ka na kɛ quoi spécialité dɔw don ne y'a wele n ko n ye mɔgɔ kelen sɔrɔ a ko mais i ye mɔgɔ kelen min sɔrɔ a bɛ cours di min k'a bɛ cours d'université la a ko bon il faut que an ka mɔgɔ filanan sɔrɔ mɔgɔ min bɛ aéroport mɔgɔw ka formation ɲɛdɔn parce que o fana y'a damata domaine ye aéroport baarakɛla a n'a kalan o ni kɛnɛma kalan tɛ kelen a faut que n ka mɔgɔ sɔrɔ min b'o kɛ ne ko n ko ne t'o dɔn a ko n bɛ numéro dɔ ci ma i b'a essayer k'o tigi contacter o tigi fana ye Faransi mais komi aw professeur dama don aw kɔni karamɔgɔ dama a bɛ ɲɔgɔn dɔn i bɛ se k'o contacter o tɔgɔ ko Bernard Jacquet donc n y'o contacter n ye Bernard contacter tuma min na n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna u ko k'olu tɛ se ka na Mali la ko sécurité tɛ Mali la cɔrɔ nɔ ne kun ma n ko wa sabali n ko n ma garantie bɛɛ d'u ma o kana n ye wariko in ɲɛf'u ɲɛna n ko wari de ka ca kojugu mais nin bɛɛ kɛra waati jumɛn nin bɛɛ kɛra vers le mois de janvier décembre 2018 ka na don janvier kɔnɔ 2019 nin kɛra o waati min ye donc an ye tora ten an ye Yusuf ko dɔ ko ka appel d'offre kɛ ko parce que il faut que u k'a lajɛ n'o sɔrɔ a ko ne ma ko ni société wɛrɛ bɛ Mali la olu mɔgɔ bɛ critère min na mɔgɔ min na n'o tigi sɔrɔla Mali kɔnɔ yan a ko Clément o y'a bannen n'o ma sɔrɔ dɔrɔn an bɛ obligé k'aw wele parce que prestation intellectuelle de don a tɛ komi n'i bɛ ka nin ta k'a feere n'i ko k'i bɛ nin feere sisan den kelen 6000 o ye yurugu o ye sonyɛli ye mais e ka dɔnniya mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'a wari évaluer n'e ko sisan k'i bɛ denmisɛnnin dɔ k'i bɛ école maître dɔ ta k'a t'i den kalan n'a ko ko n b'i den kalan 20,000 ou bien dɔw ko k'a b'i den kalan 15,000 n'i sɔnn'o ma n'a taara i den kalan n'i ye 20,000 d'a ma est ce que o ye sonyɛli a tɛ sonyɛli a ko k'a ka dɔnniya valeur ye nin ye donc n'i y'a d'a ma a banna a ye sɔrɔla ka consultation u b'a fɔ ma ko consultation entreprise dɔw ko k'u b'a kɛ miliyɔn 40 dɔw ko k'u b'a kɛ miliyɔn 20 miliyɔn 30 kɔ a ko k'o t'a bolo a ko Clément min bɛ n bolo o ye miliyɔn 10 de ye mɔgɔ 20 ala mɛnɛ miliyɔn 10 mɔgɔ 20 c'est à dire que mɔgɔ 40 b'a bolo a bɛ se ka miliyɔn 10 de don mɔgɔ 20 na miliyɔn 10 wɛrɛ mɔgɔ 20 donc en tout miliyɔn 20 de b'a bolo walasa ka mɔgɔ 40 former miliyɔn 200 ko miliyɔn 200 dépense ka taa Faransi a ko miliyɔn 20 de b'ale bolo parce que a y'a sɔrɔ wari tɛ kɛsu kɔnɔ k'a tɛ fɛ ka wari labɔ an mɛnna tɛrɛmɛli la o serew bɛ aéroport la an mɛnna a kuma na a tɛnɛsigi kuma na
nana fɔ tɔgɔ ninnu ɲɛna n ko bɔn ko bɛ cogo min na komi Mali ko don a ye na négociation na a ye na komi aw de taara groupe de taara donc a ye na an kana contrat kɛ groupe de juru dɔ bɛ yan DZ an y'o contacté donc an intégré la parce que an yɛrɛ tɛ fɛ ka na ten dɔrɔn ka taa o tuma ne tun bɛ fɛ wari ka to Mali kɔnɔ donc o groupe yi tɛ ka taa i proposer ka contrat kɛra o groupe ye ne ye tɔw ninnu fila nana Mali kɔnɔ ka fara ne kan rapporteur kelen farala kan mɔgɔ naani rapporteur kelen b'a la mɔgɔ formé la aéroport la o bɛɛ b'a dɔn a kɛra ten o tɔw fila nali an y'a fɔ ne ko ma n ko komi a ko bɛ tan 4,500,000 o bɛ di tɔw kelen ma 4,500,000 bɛ di tɔw kelen ma o bɛ bɛn 9,000,000 ma a tɔ bɛ to 900,000 o 900,000 n'o ye 1,880,000 n ko an ka hôtel contacté hôtel Manden kelen an taara yen olu ye une semaine kɛ k'u ta u fila an'u ka dumuni an'u ka prise en charge wari bɛɛ lajɛlen banna ka to 23,000 23,000 wari banna o calculé ko ka ban ne ko Yusufu ma ko Yusufu ko ma ko kɛra tan ne yɛrɛ bɛ far'u kan ka formation kɛ ne ta ye fu ye mais i bɛ ka kuma mun olu bɛɛ gafew bɛ yan u bɛɛ prévu bɛ sɔrɔ yan n chéri ko tɛ n ka taa aéroport la sa n y'a f'i ye n ko chéri mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 5 aéroport bɛɛ taa i kun fɛ dɔrɔn i ka du bɛɛ i k'a fɔ dɔrɔn ko jɔn bɛ aéroport baara la non ko Clément information min kɛ Clément in fɔ ta vidéo lajɛ a ye min fɔ est-ce que tiɲɛ don parce que a kuma tun bɛ fɔ aéroport mɔgɔw yɛrɛ joli ɲɛna nin ma fɔ bureau nun kɔnɔ dɛ ni tun bɛ fɔ hali formation kɛnɛ kan a tun bɛ f'u ɲɛna o yɛrɛ ɲɛmɔgɔw nana ka na f'u ye ne ko ne ta ye f'u ye ne b'a kɛ fu la ko ne tɛ sara a ka ɲi parce que a t'an bɔ kɔ maintenant 23,000 in 20,000 dira rapporteur ma a tɔ 3,000 o tora an bolo parce que an tun bɛ to ka fɛnw san tableau an ye tableau min san ani an bɛ sɛbɛnni min k'a la o tora yen nɔ ne yɛrɛ ye n poche kɔnɔ wari dɔ kɛ k'a dafa formation fɔlɔ kɛra parce que ne ko n'a ye mɔgɔ 40 fara ɲɔgɔn kan tɔw mana mɔgɔ caman ye ka wari in ye wari in tɛ boli kɛ o bɛ ban n k'a tila groupe fila comme ça a bɛ fɔ ɲɛ la quoi donc groupe fila fɔlɔ formé la an ye waati kɛ filanan formé la Yusufu nana fɔ ɲɛna bi o dɔ ni seere ye tali ye min bɛ syndicat kunna aéroport la a bɛ syndicat kunna ko tali chauffeur de ka komi tɔgɔ fɔ man di ye quoi mais n b'a fɔ ten chauffeur ka chef d'équipe ko tali parce que tɔgɔ in tora kɔnɔ ale ye seere donc la Yusufu ye wele a ko Clément komi formation banna i t'i ka tɔw ninnu to Mali la yan parce que syndicat bɔra n fɛ yen sisan ka mankan ci k'a fɔ ko dɔ busara ni dɔ ye ko dɔ formera ne ko wari caman de tun bolo u ma sɔn ko discrimination ko wolomani de bɛ ka kɛ ko ni formation ma kɛ bɛɛ kun ko u bɛ grève kɛ a ko n y'a dabɔ ɲuman kama mais ka a lajɛ a bɛna kɛ bolo baara yɛrɛ ne ko Yusufu n ko e kan ka appel a ko n bɛ se ka consultation restreinte kɛ mais comme e y'a daminɛ ka ban e bɛ se ka continuer mais le problème c'est quoi Clément wari caman tɛ n kun bilen ka olu former ne ko a tɔ tora mɔgɔ joli a yɛlɛla ko k'a ka ca dɛ ko mɔgɔ 94 mɔgɔ 94 k'a tɔ tora yan voilà mɔgɔ 94 ko syndicat nana o liste d'a ma ko f'olu bɛɛ ka former ko tɔ ko bɛ grève kɛ ne ko Yusufu n k'a kɛra baara ye ko ne tɛ se ka tɔw ninnu mara yan ka fɔ n b'u ka hôtel sara n b'u ka dumuni sara n b'u ka per diem sara ko ne tɛ se k'o kɛ le temps que e k'a fɔ k'i bɛ tila nin ɲɛnabɔli la n k'a to tɔw ninnu ka taa n'u taara ni Ala bɛnna tuma min na n b'u wele tuguni ka segin tɔw ninnu taara ne y'u labila u taara u nana u ka consultation restreinte kɛ u ye entreprise minnu ta bon ne t'u tɔgɔ dɔn parce que t'u tɔgɔ f'a ɲɛna mais dɔw ka wari cayara bɛɛ ka wari cayara ni anw de ta ye parce que ale ko wari tɔ min b'a bolo a obligera sisan a ye contrat fɔlɔ min gagné k'o wari de proposer o de ko a ka offre ye tɔw ka wari yɛlɛl'o sanfɛ donc anw obligera ka en ligne k'o offre kɛ an ye offre kɛ anw yɛrɛ jiginna o duguma donc ko sisan ko an ka formation kɛ cɔrɔ kuma bɛna se a jayɔrɔ de la sisan ne ko Yusufu ne do komi DZ mɔgɔ de bɛ ka offre kɛ donc a to DZ président yɛrɛ Abdoulaye a to ka taa sigi donc o y'a sigi contrat fɛn fɛn ni bɛ k'a f'i ye a bɛɛ enregistré la impôt la contrat fɛn fɛn ni bɛ k'a f'i ye a ko ko numéro tɛ contrat fila la mais numéro tɛ contrat fila la aéroport ka numéro interne de don impôt mɔgɔw ka sara tɛ numéro la n'i y'a contrat ta olu b'a scanner k'a enregistré k'a date n'a fɛnw dɔn
Contrat nous bé enregistré là impôt là. Tout a été déclaré. Namara fuita là. Tuguna fuita là. Yugu fuita là. Barakera formation kera. Alors pour moi be ba de formation kera. Maintenant contrat là-bas mais nous si on mo plus qu'on entend en année à clac là la groupe la mois. Atara be calculer ma. Calculer formation. Donc to nous to rien. Domodo pour formation tanki. Dara je domodo da. Abe wuli so mada fe. Am ta ka taro pour mo former. Et clac signa. Aéroport be ba kala. Mo te aéroport la mo ma former. Ati. Be former là au retrait ben ni a divisé bien contrat front nous ta à nous on a te pour au travail 46 millions 500 000. Ay 46 millions 500 000 comme faut. Au contrat là-bas, au 46 millions 500 000 contrat kera. To signa kana 600. Donc to nale ou ka avion ta ou fait hôtel ou la hôtel kono ou bien fait mais kono mais ko un mois hôtel là si sa formation bana facture ta aéroport masara facture ta aéroport masara chorno me comment ni fait 600 savoir masara depuis le mois de juin depuis le 10 juin faut 600 trop même masara 46 millions a trop même masara ala pas be ka comment a trop même masara a masara au tronte formation bani to nana ka fo ku ka wari parce que ne ko ne la garantie ku kana parce que aéroport a demandé formation ake mais au kolonana clé fla clé ça va facture tara ataka sara ne tara ka ta fo o ko manjo folo o ko ventara kani ko manjo to ko bolukta Molukuta ko Mali jamane ko mo ka warbe chouin Mali jamane wo warbe dum c'est n'importe quoi c'est pas sérieux nous on va rentrer en France on va dire aux journalistes en ta contrat les journalistes là ka fo we frère c'est pas bien ce n'est pas possible on dara la kana no waide wo wari kun virlari wo yani wari ko ganya na boka ba ko Mali noté ni te Mali ko inte foi oui mais c'est l'aéroport du Mali ou non wo wari ku vili tangi wari ka viri ka ba ngodo ne tra ngere halala wari o fene shira be ko me claque papier be claque a benye ni me claque aéroport mu yere fana fo am wuli ka jofa am wuli ka ta aéroport là me fa ka ta PDG me ta PDG voye Youssouf Diarra PDG ibta interroger iba ngaba be fi nyame ni fait fi iba vidéo ira là et me claque avec question posée maintenant chorno to kile nga manganki ne faso le Mali ka juru bambela ne taran yere ka wari me kila ko fene prévu di ima ne reka wari tra retiré bangila kana to sara aéroport place la to ya avion ta uta yere ka wari ni yere kuna wari ntra bangila me kila ko fene prévu di ma papier di ma ntra bangila ka tan yere kuna wari ta parce que aéroport ma wari sara ka to nu sara ka fo to we mo aéroport ye wari di o ma akana ta fo ko Mali bana ka mo junu sara avion ta kata Astro aéroport mo plus qu'on nani formera to ya avion takata maintenant me comment il fait 600 € là aéroport mo wari sala muna ko parce que ni tara kam limita o ba fo ngan joforo ta kun fo yana o kan joforo abe abna ni bo abe akata clé mo ne retita kani ne rete cible kam ni ko yere ko dam le bo girina ne ra to parce que ko mo la ba fo a wari te fo ba fo ay joforo mina c'est-à-dire comment ka ko maintenant do détail bela na fato la en tout cas nous on me romina 600 ne re ka jurube Mali état ne re ka jurube aéroport la ne re aéroport du Mali kumabo ka wadi touma wala sa to kana ta Mali sauté ka wadi touma wala sa to kana ta Mali doya ka wadi touma wala sa to chewre ni ne mo sala touma mu na Mali formé ou kana dana ko la wala sa to mu kana malien doye yoro do la tuma fe ka foko an wa jurubila aw faso te mo yena mawi entra aw ko mo formé ou yu banka on warisara ni kuna wari bo ka di formateur ma aéroport ka formateur mu na kana aéroport mo formé ka wari bon kun ka duma olu ka ta olu dunaye an dugule ndama ma yena bo mais o ton fo bi aéroport mo warisara mais il y a des formations que ne akila aéroport directeur do Youssouf Diarra aw bena fonka do ne ka aw bena feno ka a bena feno ka se ka mo bla choko di formation ka ka bango warisara wa ko ma ko imprévu nana mais ne te Youssouf accusé c'est pas grave. C'est pas grave. On a débatté ici. On a débatté collé.
d'accord mais mais fanga to sujet kono sujet jume arasbati taradi ko contrat bene bulo ne yuru ke ne 9 millions de tourner ne fois nous me farasbati ka faranga anga nga juru kan ga dia parce que ne ka warbe balani bi ne ka juru bi o amato ke ni ngeni nya farasbati o arasbati je pense que andi cerveau fitini bi la était somatisi ko tigi do abi mais ne le torolaw ne ka na flo duna wola ne le deseme ka juru kan a haramu tro metala yugu tro metala ni contrat signé barake alors pour check que me flani che duru a be franyo wa ni mo kele sur la mi kuma ko climat mata formation ke faut qu'un standard de mal ko kuma ok avec obligation ko la mais anya me go dossier bi pour économique la o forani ko kala na akata bla afaka sur la akata bla je sais pas akata bla melega do fi akata bla pour économique mo go wele ma nan dossier kana ida mais moi je te loi sans faire ne be ko fo akata dossier bla pour économique o akata dossier bla pour économique mo ye en wele ke ta ma faut que la yem pour la flèche à enregistrer là ouais enregistrer là ou quand moi il va me former là je vous former là vous former là maintenant en plein yo ne est-ce qu'il y a report nga war sara pour le groupe moi faut que report moi war sara o de ko ta gadni Allah pour le groupe moi utule o kan wole wala sara report ka ju sara parce que ne ga war masara ne ga war bulu ni be non mais ne me France pas tikani ke mais nta do pourquoi antisi kam mo buja pour que petit si mo to ya aka ko nyenyi quoi man ne tekele ko an tekele al na ya desina kana to le fanti ma ambe ko de la quel soit alpha ambe akila taw yikilinye rasbachi e ambe jigi dalelo ofla de kamalila wala salbi fanta munu be ko kuma datu bolo malikola sadike aka sega uru ngolo korota mais albi anga la yini sadike ko kanye afla be kan tege de ngoma aw fla be ka fara on yere antega so keleke ayra ka kuma kuma ba ka koreyi on fana koreyi on fana koreyi rasbachi aw kila fla be ka dawni donc maintenant quel que soit alpha donc maintenant albi et climat mon malien de nyebila albi donc kuma labano ba ira ka fo albi ko e wari mun fora ko ajrubila tila toro metina mali rebe ima war mali duulo sanfé mali gouvernement tere mo wara ka war jurute na mali duulo sanfé donc mais iko kima bara ere ke mali ere kono ya non ils ont regardé que je n'ai jamais occupé un poste non le grand mori français ayi cours de français mais cours de dire non mais beba don malien beba do ko les professeurs beba do ko les professeur ko kramo ne ko kramo ri mais intervention qui est hyper là le mois prochain hyper katigou ni transfert parce que d'autres en critique ko te foi mal là mais intervention est hyper là le mois prochain ni tra hyper ta sur le cours di hyper ko do ma ingénieur nous mais la méthodologie il va rechercher que trop là bon cours di non mais marketing ne ga module préparer le mois prochain plutôt OK mais ne ga cours te ne ga bara famba anima ba rete mali kona ne be consultation ke mes formations ke me cours di abana ne ka bara rebe bane fleni des consultations ni consultant mina malla me to ko mo former mais même mo mu former mala ma ke fula en dehors da para reporter na ne be jeune mu former malla ali to ku nata ni mbura kay mina jeune do former pour ma ko courage jeune wani buli bana jeune mu former entreprise be dale to di entreprise be gérer to di mo ma to mo be na fa soro war la ni war bate mino formation mi ga be mo bitru ma ne ba ke fula on desala wa kamini ala kanda me formation fe ke malla jeune donc a boka fo ka fo clément il la ka formé ani wardi ma ya bi ko ate kamina la kanda ne formation mi malla ka cham ate jeune ke me flay nta do ke me fla ka do yere mais china do ko lu ko na video ke clé fla no yi ne do ka entreprise financier malla o entreprise be ko ya mo tiga ni ma be fo ki pratique non te entreprise jeune do be ko ya abi worobo ou que na be mo mo ta be mo duru mo worobo barala ne do ka entreprise créer ka financer ka fait me ka duma ala te calculer mo ñew funu sa di jeune do mo hectare fla ala te calculer mo hectare fla nya sa duma ou be ka Sénégal ali kuna sini ne bolé kuchala ne traka ta furu laje parce que ñe mo ko shiwni namuru ño san ko duma yo turu yoro do la fando fe ou no ke jasserie ou no ke tamatuni fonyi ne re tracteur ta ka fongo mito duma ne gona makwa ko tracteur ko ati tama ko yoro warsara o kera kuna sini kota mais tierno dinan ta do apela ko na fo yin ke mali parce que na fatola ne be rom na bi ba do be ka franyoma mali be ka franyoma
n'an ye nin kɛlɛ kuntan ninnu parce que nafa foyi t'a la ni de b'a to an jugu bɛ fara ma ni de b'a to jugumɔgɔ bɛ fara ma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ ko tɛ kɔmɔgɔ ko tɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛlɛ kɛ walasa an ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'o tɛ nin pompapu ninnu nin kumaba ni fɛn ninnu a ma nɔgɔn ne ma pourquoi parce que ne ka objectif tɛ ne tɛ tɔgɔ ɲini na n tɛ leader ɲini na ne ko dɔrɔn mali ka juru bɛ an bɛɛ de la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ min ko ne ka méthode kɛ o ne ka méthode mɛn o ni min ka méthode ka ɲi yugu la na i kana i ka méthode fara an ta kan an ka kolo in bɔ yen k'i ka ɲuman kɛ an bɛ tugu kɔ an b'a kɛ ne b'o dɔrɔn de nɔfɛ c'est à dire que mais n tɛ nin temps foyi de tɛ ne bolo yali i ma su in na de nana parce que ne ka journée kɔnɔ temps tɛ n bolo nin ko ninnu na ci wɛrɛ bɛ n na quoi ne tɛ activiste n bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamu ne tɛ activiste ye baara dɔ ye ne tɛ s'a la ne tɛ activiste ne tɛ vidéo mani o fana spécialité bɛ yen dɔw bɛ s'o la ne tɛ s'o la ne tɛ journaliste ye ne ma journaliste ya kalan kɛ ne tɛ se ka journaliste ya kɛ ne ye l'école karamɔgɔ de ye n nana dɔrɔn n bɛ fɛ an maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔɔni kɛ maliko la dɔɔni dɔrɔn an ka faso in bɔ dingɛ kɔnɔ walasa an denw n'a mɔdenw u kana to an ye tɔɔrɔ min kɛ an mɔdenw k'o kɛ an m'o baara la an kana fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn latɔrɔ ka ɲɔgɔn kɛ cogo sugu dɔ la an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an ka mali dilan nafa bɛ nin de la quoi nafa bɛ nin de la san kɛmɛ an bɛ ka min kɛ o kuma bɛ fɔ mais mɔgɔ si kana maliko kɛ mɔgɔ lankolon ye parce que nafa foyi t'a la parce que fɛn fɛn bɛ fɔ bi fɛn fɛn bɛ kɛ bi minnu bɛna kɔfɛ o b'a ye o b'a dɔn bɛɛ b'a ye bon an kana mɔgɔ lankolon kɛ maliko la mali tɛmɛna mɔgɔ lankolon kan an bɛ ka baara min kɛ bi n'o ye yugu kɛlɛ ye ka zonbalaba ninnu minɛ an ka tɛmɛ n'o kɛlɛ ye parce que an kana kɛ mɔgɔ lankolon ko ye an kana kɛ mɔgɔ ko ye ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la wa ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ sabu ne mɔgɔ bɛ min na maliko la o ye k'a yɛlɛma k'a dilan ka ɲɛ o la i tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ a temps tɛ ne bolo yɛrɛ je n'ai pas le temps et puis ça m'intéresse pas. Ok. Merci. D'accord. Clément et Alibi yani nga signa ni no rapidement kuma kungurum do la Malion comme a yɛrɛ bɔra ka Clément Dambélé ka kuma lamɛn le professeur Clément Dambélé donc an ye nin kuma mɛn kunu an kɔrɔ Arasbaji da donc an ko ngan bi Clément wele yana an yɛrɛ ka a lagosi ten ngan b'a wele k'a ɲininka wari ninnu an y'a mɛn k'a fana ye gosili dɔ kɛ donc a yɛrɛ bɔra ka walawalali dɔw fɔ a la nka hali bi cɔrɔnɔ bɛ wuli ka wuli ka jɔ la Malienw min gɛlɛya cogo bɛɛ n ka se ka le directeur de l'aéroport du Mali n'o ye Youssouf Jara min gɛlɛya k'a ka numéro ɲini k'a wele n'a sɔnna ka temps di yan n ka gɛrɛ ka taa interview k'a kunna k'a ɲininka ka se ka walawalali fɔ an ye sabula anw ye kunnafonidilaw ye n'an ye ko mun ye k'an ma bɛn k'an m'a faamuya an bɛ taa ɲɛɲini walasa aw ni nin an bɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc hakili la Clément ye mun fɔ fasojɔ dɔrɔn don donc Arasbaji Clément a bɛɛ maa suguya kelenw ye anw fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ ka hakilila ye fɛn kelen de ye mauvaise gouvernance u ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ k'an joli min k'u dabari an joli la k'u ti fara an joli la fiyewu n'an ye maa sɔrɔ cɛ gɛlɛnw sɔrɔ an kɔrɔkɛ gɛlɛnw sɔrɔ minnu jɛ ka gɛlɛn minnu bɛ se ka kariya don an dusukun na walahi maliyɛnw an bɛ tugu u kɔ wa an tɛ b'u kɔ fiyewu donc an tɛ fɛ sitanɛ maa si kana don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na donc hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma bi maliyɛnw an y'a mɛn tuguni an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ n'o ye Abdul Niang bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ journaliste do activiste do a fana dɔnnen do a fana b'a hakilataw fɔ réseaux sociaux kan i b'a fɔ an fana b'an da fɔ cogo min na Abdul Niang maa caman b'a dɔn de bɛ kunu fo kana bila bi la an y'a mɛn ko bi ko brigade d'investigation judiciaire mɔgɔw n'o ye BJ ye k'u taara ka so ni ka taa minɛ an y'a ye maa fɔlɔ min yɛrɛ ka kuma la o y'ale yɛrɛ de y'a bila ka page sanfɛ ko maa dɔw taara ka so a t'u dɔn a t'u bɔyɔrɔ dɔn u nana ka na kumaw fɔ a ma ka na fɛn caman kɛ donc ko a laban ko k'olu ye BJ mɔgɔ ye k'a n'u taara ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw an bɛ waati min na ko sisan an ye kuma mɛn cɔrɔnɔ yɛrɛ an ye wulikajɔ kɛ le directeur de l'ouverture média an ye weleli kɛ ka fara ne yɛrɛ kan an y'a essayer ka Abdul Niang wele BJ la pour que an ka se k'a dɔn kun mun n'a minɛna nka an ma se ka o ɲɛ sɔrɔ an n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka o kɔnɔna na hali bi an ye sentinelle mɔgɔw ye olu ye kumakan dɔw bila u ye kumakan dɔw fɔ ko paraît-il que ko magistrat olu de plainte déposée contre Abdul Niang wa a kelen tɛ ko Adama Jara b'a la n'u b'ale wele ko Vieux ni ka fara dɔ fana kan n'o ye Buba Fale ye donc k'olu mɔgɔ damadɔ don donc sentinelle mɔgɔw an y'a mɛn olu ka kow la olu de y'a kuma fɔ ko nka an bɛ waati min na ko sisan Abdul Niang de welelen don donc ko dɔw tun fɛ ko sadi mɔgɔw de plainte déposée a kama ani ka fara ministre de la justice kan ko nka ko magistrat de ye nin kɛ donc Abdul Niang a b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ nka yanni su tɔ ka ban n'an ye mun sɔrɔ a la an bɛ aw informer a la Clément Abdul Niang a minɛna an tila i b'a dɔn an baarakɛ ɲɔgɔn don a yɛrɛ ye journaliste a cɛsiri bɛ maliko la kosɛbɛ bɛɛ ni hakilata don maliko la anw kɔni anw ma hakilata fɔ n'o kɔni impartial n'anw y'a ye fɛn fɛn man ɲi ouverture média maa bɛɛ a muso fara cɛ kan anw bɛɛ bi yan anw kɔni alhamdulilayi an cɛsiri ma an ka baara la ala bɛ mun d'an ma an bɛ balo n'o ye an n'an ka denbayaw anw tɛ don yurugurugu foyi la maa ye wa n'an ye tiɲɛ an bɛ taa o de kan an somɔgɔw y'an kalo la u y'an étiqué o de la k'an kana tugu maa si kɔ nkalon la
bon an bɛɛ éduquera te wa an b'o sira ka degun kunu fo sisan wa anw bi sati inshallah donc o kɔnɔna na anw ma hakilila ta fɔ faso jɔ ko la cogo mun na Abdou Niang ninnu fana b'u ta fɔ ten bɛɛ n'i ta kɛ cogo don bon an kɔni y'a mɛn k'an minɛna wa waati dɔ la ale yɛrɛ kun garilen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an y'o kumaw fana ye o komi e bien bi ni weleli ka Abdou Niang wele ka taa bisi la i hakilila ye mun ye a ko la joona bon an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka a ko funteni bɔ yen parce que i b'a dɔn Mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'an ka faamaw fana kan ka bonya kuma sugu bɛɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔw ma ten mɔgɔba ye mɔgɔba de mais mɔgɔ tɛ mɔgɔba nini i bɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ ka sɔrɔ i m'a kɛ ninu ni kuma lankolon fɔ a tun bɛ kɛ san 2 tɛmɛnen in na mais je pense que sisan fo k'a dɔn ko Mali magistrature yɛlɛmana ka mɔgɔ ta tɔgɔ ma k'a ɲini ou bien ka fɛnw kɛ o k'a dabila mais an bɛ min fɔ faamaw ye ko kangari dɔrɔn daw ye denmisɛnninya bɛ mɔgɔ sɔrɔ denmisɛnninya bɛ mɔgɔ sɔrɔ kuma fɛnɛ bɛ mɔgɔ minɛ donc e bolo denmisɛnninya de y'a sɔrɔ wa ne b'a fɔ cogo di an bɛ kangari ne b'a fɔ dɔrɔn u ka a kangariw da ye a yɛrɛ ka yafa deli a ye neni min kɛ ou bien a dɔgɔyama min kɛ u bɛ ka min a jalaki min na a ko yafa deli hɔrɔn n'a fɔra k'i filila i bɛ yafa deli ɔ faama minnu y'a minɛ o fɛnɛ ka sabali an bɛɛ maliyɛn de Mali mɔgɔw bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ nin si ye Mali mɔgɔw bɛ fɛn la min tɛ nin si ye u ka kangari da a ka kuma u k'u kumacogo dɔn u ka sabali u kana fɔ k'u bɛ balawu wuli jamana kɔnɔ u ka sabali u kana fɔ k'u bɛ mɔgɔw ni ne yɛrɛ tun bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ ko Mali magistrat caman bɛ yen n ko u bɛ yugu-yugu kɛ kabini u ye yugu-yugu kɛlɛ daminɛ e ma ne yɛrɛ nana ka na u fo u tanu wa parce que ni mɔgɔ bɛ ka ɲuman kɛ i b'a a fo k'a tanu ni bon Mali magistrat ma kojugu kɛ mɔgɔ la o Bakari Togola ka minɛli ko la u ma mɔgɔ bo u ma mɔgɔ neni u y'u ka baara de kɛ a fɔra ko tiɲɛni kɛra u ka baara kɛ ɔ n'o kɛra tuma min na mɔgɔ kɔni man ka bɔ k'olu neni ka taa fo ministre kunturu ka t'o fana neni Maliki ma se mɔgɔ ma a ma kuma ka min ko in daminɛna fo bi Maliki ma kuma Mali magistrat k'u bɛɛ ta k'u bɛɛ dɔgɔya k'u bɛɛ neni c'est pas bien an ka sabali bon ne bolo hakilila koro bon ni mɔgɔ ko hakili ma fɛn dɔ sɔrɔ ni i y'a koro n'i y'a hakili jiginna la i b'a bila bon vieux blé n t'a dɔn ale tununen don jumɛn de bolila an y'a mɛn ko vieux blé fana tunu bɛ bon vieux blé ni Fane fana k'ale ta bɛ mission na dɔ taara mission na i b'a sɔrɔ a ta bɛ ko dɔ ɲɛɲini kɛ ok ala ka ko nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka ko fitini ban nin bɛɛ Mali ko ye quoi bɛɛ Mali ko ye u k'u wele k'u ladi ka kangarigɛlɛnw daw ye kosɛbɛ u kana fɔ k'u b'u mara ye k'u datugu ne yɛrɛ kɔni ko ye ne bɛ se ka deli min kɛ n'o tɛ Abdou Niang ye ne yɛrɛ nin a ye neni caman fɔ ne ma a ye kuma caman fɔ ne ma mais o t'a to k'a fɔ ko ne bɛ dimi a kɔrɔ ne tɛ dimi a kɔrɔ pourquoi parce que n'i bɛ Maliko la ni fɛn fɛn ye sɔrɔ o fana ye Maliko dɔ ye n tɛ Abdou Niang ko k'anw kan ka jɔbamugu ci anw na de jɔbamugu ci aw la Abdou Niang ko ne ni Mamadu Sensi Kulibali k'anw kan ka jɔbamugu de ci anw na yɔrɔ o kɔni ye ka mɔgɔ ko mɔgɔ min y'an sɔrɔ o jɔbamugu ci an na yɔrɔ o ye fagali ko ye bon donc o la an b'a fɔ dɔrɔn ala ka ji bɔ a ko kan ka ko nɔgɔya min b'a to a balawu bɛ ban quoi min b'a to a balawu bɛ ban d'accord an bɛ se ka deli min k'a ko la an bɛ se ka min fɔ a ko la an b'o deli kɛ an bɔra ka kunnafoni sɔrɔ sisan ko a libéré la k'a taara kaso voilà bon donc o b'a yira ko an ka kuma a ɲɛna hali n'a ma bɛn ni négociation waati ye kuma ɲɛna kɛlɛ man ɲi ni min filila dɔrɔn an k'o bilasira tiɲɛ don i b'a dɔn ni kuma an bɛ min f'u ye dɔrɔn mɔgɔw k'u kuma cogo dɔn vraiment faamafɛ kuma hali fantanfɛ kuma a mana mɔgɔ sugu sugu kuma kɛcogo dɔ bɛ yen i k'o kɛ i k'a fɔ ko Mali faama caman ye nson tiɲɛ mais Mali faama bɛɛ ye nson ye a tɛ fɔ ten dɛ parce que Mali faama bɛɛ tɛ nson ye Mali magistrat bɛɛ tɛ yugu-yugu kɛ Mali magistrat bɛɛ tɛ nson ye c'est pas vrai bon n'e taara ka taa bɛɛ ta ka bɛɛ kɛ munna kelen kɔ ka bɛɛ neni i bɛ ɲuman minnu bɛ yen k'u décourager bon ni Mali magistrat an b'a ye sisan u bɛ ka wuli u bɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la u mago bɛ min na dɔrɔn an ka soutien de an jamanadenw k'u soutenir an k'u dɛmɛ u bɛ ka an ye min ɲini u fɛ n'o ye ka yugu-yugu mɔgɔw minɛ n'u kɔni y'o daminɛ an k'u soutenir an k'u dɛmɛ an k'u bilasira an k'u protéger u mago b'o la an kana t'u nini e ko ko mɔgɔ tɛ ka fɛn kɛ ka ɲɛ n'a bɛ k'a kɛ ka ɲɛ i bɛ tila ka taa nini mun na tiɲɛ yɛrɛ la n dɔgɔnin Abdou Niang bon Buba Fane ani ne ye ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ siɲɛ kelen de Buba Fane ani dɔ in tɔgɔ vieux blé k'a tɔgɔ yɛrɛ ko Adama Jara ok Adama Jara ko Jarakɛ ani Niangkɛ ani Fanekɛ k'u ka sabali u bolo dɔ bi tigɛ u ka neni dabila k'a ma ɲi k'u ka sabali yɛrɛ de olu dɔrɔn tɛ mɔgɔ b'a fɔ k'i activiste ou bien i bɛ vidéo ni fɛnw kɛ ou bien kuma radio so la ko bɛɛ ka sabali an kana neni ni fɛnw kɛ i bɛ se ka mɔgɔ kɔrɔfɔ i bɛ se ka mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ i m'a kɛ neni ye i m'a fɛ a bɛ
Moi, quand on qui veut coquer, on appelle être populaire. Coquer trop, voilà ça, moi, tu es chez vous. Il t'a mon nez, c'est pas bon, c'est pas bien. Donc, il faut trop, moi, des projets de société. Et les gars, moi, nous, comme moi, fait main. Solution du même bien. Parce que il va dans 100 francs, ça va quoi faire. On m'en fout même mal là, on m'en fout même mal là, comme on va vie privée, quand ça veut clomi, quand ça veut soumettre, quand ça va tout le temps, quand ça va pas temps. Mais, il y a beaucoup de ça, mais nous, les solutions bien pour le mimaya. Il va se voir au maï. Donc, même il faudra quoi solution dit. Non, nous, on y, il va marquer Rasbati. Quelle fois était nature, mais c'est quoi, on m'a la bain. Quelle fois était nature, malheureusement, tout d'aclé, faut d'aclé. Donc, ce matin, on va te montrer une fille. Enfin, aussi ça couvre dans la cola. Parce que nous sommes Nina, Aydra Nina, Bamoni Aydra, et Sumela Sisera Nina, Kateme, et Shagmuru Tara Onina, Ibeka Nina, Al Musa Maranina, encore Luka Sikanika Kula, parce que ne manini, parce qu'apparemment, il doit donner Kakota, au sera sur là, on sera no canard. Alhamdoulilah. Et moi, je le remercie. D'accord. Je le remercie d'avoir parlé de Clément. Merci. Mais à Cap, c'est un conseil de frères et d'amis. C'est mon ami, c'est mon frère. Avec combat, avec combien c'est bien. Alors, je pas finir avec Joro Dobala. On va dire que Joro Bala, pas Kalama. Ali, et mon métumini qui est payé tout comme on m'a dit tout qui. Mais Joro Dobala, nous domini tout la domina. Tout qui va fournir Karsa Kumbea. A domini Kunte Chikatien. Donc, Joro Bepera, il pas mi fleni. Joro de bala mari kona fle ka ko doke mais aka alaje aka ko sese na kwine wuli ka fo akuma are ba ka balma kenyi balma ke abeta no me nye fe fi bi no me no fay akun tita ka tay siki ka ere kilinge kuma na ka ta ko no jabi etanto. OK, vraiment merci beaucoup Clément et Damé Idjara mi foki wala yibando allez Damé non Idjara merci beaucoup. OK, merci Clément. Donc Malien et Clément de Mangolo ni émission na bi Tiem Chorno décrypte. Donc, ako wala wala awye kako nyefoye wala sanga sika family soro ala. Donc Clément aba kalama ka fo aka plateforme to ko PCC ko shini ku bina se kay ba jabate no ye an Mali région folo ye ko kay ka o keme ka wele association mu ga ani nani aka se ka ta nyefoni ku ye kuna o keme ka ni corruption kele ndamene ulu fana ka joro se ka ke mu se ku deme ko jume. Donc ala ka kuma da ko Mali ko vraiment be ku deme ulu kele nga kele te o ya dabo Mali ko ni kama sabula ni yugo kele la ka bo jamana ko Mali wallahi Mali bicha. Donc aras batch fana ka kuma la no ye an re korke aka akilla akali chorno ko sabe ambe ba soutenir depuis wati jam fuka na blabila. Donc anya me aka émission na nere aka atiteme ka ko sabe. Donc ni ko ka émission la nyani me njati kana ngamana gona. Donc ngo comment est-ce que Clément mu ngeme ka publika joke kay dugu kele o se ka tayen na chokoti. Donc dugu jara do ni Clément wuli ango Clément ngoma ni famia be fe kana ikana nyafoli ke mali o anga famali surala. Donc ayeni ko akilla family chama surala. Donc alibi ala ka shitane bo ani nyanje ma jugu mun be ko be fanga yera dama bla nyanje on mun akilla tay ka mali botige kono ala ka tishu be toroma. Donc ami foli ke leader be mo be jamana kono ko do leader activiste ku ka lañini de wala sa mali ka botige kono ka lañini de mali ka se ka tanye jugu kana yelana anga foli bi bla ko be. Donc min kan bo fana fo bi jien yoro ka be fo ka be wala nyimando. Merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali. Au revoir. Merci. Clément Itameli.